नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा आपण पार्टनर कौन सब करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली सी कौन चाहूँगी तो आपण कौन आशा करुँच मोर भिडियो मु डिटेल और विस्तीर्ण भाव में कहबी। आपण आरंभ शेष पर्यंत वीडियो को देखिए भूलिबे नहीं। जदिओ आपण आरंभ शेष पर्यंत ये वीडियोटी देखती अवश्य आपण गोटे समाप्त पॉइंट रे पहुँची पारिबे। आपण पार्टनर मन में कौन चली सी कौन चाहूँगी आउ सी कहीं आपण सहित छलना करुँच कौन चाहूँगी आउ मु भिडियो मु कहिबी। आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। केबे मन रे उणा करिवे नहीं। वीडियो को शेयर करने केबे भी मन रे द्विधा प्रकाश करिवे नहीं। मोर वीडियो को लाइक करने केबे भी मन रे सेंती भाबिए नहीं। कहीं ना मु आपण पई वीडियो सबुदिन मु आपण पई वीडियो बनाए आपण मान पई जहाँ सुइटेबल हो पारे मु सेया ही जोटा आपण पई दरकार जी दैनंदिन जीवन रे आपणकर लाइफ पार्टनर को नेकी किंबा आपण घर समस्या हो किंबा पारिवारिक समस्या हो किंबा आर्थिक समस्या हो अथच किंबा लाइफ पार्टनर को नहीं जो समस्या देखा दूची से समस्या को लेकिन मु वीडियोटी बनाए। जदिओ आपणकर सेमती किसी व्यक्तिगत समस्या थाए किंबा आपण पार्टनर को नहीं किसी समस्या थाए मते आपण कांटेक्ट करिवे। मोर कांटेक्ट नंबर देइची ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि स्क्रीन रे चलीची आउ मु मोर पर्सनालिटी माध्यम रे मु तार समाधान बाट देखी तार रेमेडीज बाट देखी। आपण कम्प्लीटली भाव में आपण पार्टनर को लेकिन आप सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे। आरंभ शेष पर्यंत देखते ताहले आपण जानीपारे भिडियोटी केमी आरंभ होमी शेष हो मझे कौन अच्छी आउ देखापी कहीं भूलिबे ना। देखु मु आज यही भिडियोटी आरंभ करुच्ची से प्रभु ईश्वर आशीर्वाद से प्रभु जगन्नाथंकर कृपा एंजेल्स मानक जहाँ ब्लेसिंग अच्छी मु सेई को आधार करी जहाँ निर्देश अच्छी भगवानकर कार्ड माध्यम जहाँ आसूची मु आपणक दैनंदिन जीवन किंबा आपणक पार्टनर जीवन शैली को लेकिन जहाँ कार्ड आसूची मु सेया आपण मानकु पाखरे रिप्रेजेंट करुची जोटा कि आपण मानक पई सुइटेबल हो पारे। मे भी बहुत गुड़े कथा आपण सुइटेबल न हो पारे बट सेमिति किसी प्रोब्लेम थिले मते कांटेक्ट करि परिबे मु तार समाधान बाटा आपन देखैबे। देखंतु जदिओ आपणकर किंबा आपण पार्टनरकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता हुए तो बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे इधर न हो पारे फिर भी सेमिति किसी प्रोब्लेम नहीं। आपण देखु आप जानीपारे देखु फास्ट कहबी कि आपण सहित आपण पार्टनर ना कहीं बार बार मिछ कहते कहीं आप बार बार प्रतारणा कहीं आपण सहित बार बार छलना करुँच आपण ना तांको कथा को आपण केबे भी जेते सी छलना करे प्रतारणा कले भी जेते आप मिछ कहले भी जेते आपण सहित अभिनय कले भी आउ सी कौन हुए तथापि आपण तांको कथा को अंधा भलिया विश्वास करते कहीं ना आपण खूब तांको भल पाते आउ एते मात्रा तांको भल पाते जे सते जेमिति गोटे अपूरणीयता गोटे माने कौन जोटा कि माने ना ताकू से जो भल पाइबा भल जिते आप पार्टनर को आप एते मात्रा भल पाते आउ एते मात्रा प्रति गोटे आसक्ति होती एते मात्रा आप भेटापी कथा हाँपाई सबू किसी भूली जाती आप निजर कर रखापी बहुत ट्राए करती
ବଟ୍ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଛଳନା କରନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍, ଆଉ ଏମିତିଆ କେହି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ସବୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାର୍ଜିତ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆଦରତା ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛିର ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବସନ୍ତି। ହୁଏତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଆଦରତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ? ଛଳନା, ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରତାରଣା, ତାଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଘୃଣା। କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ରହସ୍ୟଟା ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଦା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ ଡକ୍ କରି କହିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ହଁ ହଁ ମାରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ସିଏ ପୁରା କହି ଚାଲିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କହି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ସହକାରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟାରୁ ସେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ନା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବେ, ପୁଣି ମୋର କାମ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଇକି ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇକି ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବିଜି ଆସେ, ସିଏ ମିଛ କହିଦେଉଥିବେ ମୁଁ ଏ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯିଏ ଅଛି ଜୀବନସାଥୀ କେମିତି ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାର୍ଟନରକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ପାର୍ଟନର ସହିତ ମୋର କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ୱେଲକମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଇଜରେ ପୁରା ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିକି ମାନେ ଆପଣ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ବସନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଅଭିମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚାକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ? ପ୍ରତାରଣା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନରେ କେବେ ବି ଊଣା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଏଇ
यूट्यूब माध्यम हो कि डिजिटल दुनिया माध्यम हो आपण मत हेल्प करें मुझे आपको हेल्प करी आप भले रही भले रही भले रही आप भले रही है गोटे आम भितर गोटे आदान प्रदान रहा दरकार आम भितर गोटे स्नेह ममता गोटे भातृत्व भाव रहा दरकार आपड़ जी मत निजर भाई पार्टी मुझे आप निजर कहीं भावी ना सेटा मनीष आम मैंने मनीष आमर भी इमोशन अच्छी आमर भी इंटरेस्ट अच्छी आमर भी साहाय्य कर मनोवृत्ति अच्छी आम चाहूचे प्रत्येक मनीष ए दुनिया रहा भले रही भल आम चाहूना को मनीष हैरान हूँ आम चाहूना कौन मनीष अभाव रुहतु आम चाहूना को मनीष विपद पड़ू बोली से सब आमर मेंटालिटी नुहे आम मैंने हाड़ मांस रक्तधारी जड़े जड़े मनीष आमर भी इमोशन अच्छी आमर भी भल पाइबा अच्छी आमर भी राग अच्छी अभिमान अच्छी ठीक अच्छे सब रम मैंने मनीष परा ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं से कथा छाड़ू देखु आपण ना सब बेले कौन करती फ्यूचरटा देखती भविष्य को देखती केमिति आपण पार्टनर सहित आपण गोटे केमिति आगो को बढ़े केमिति आपण पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे आपण चिंता करी बसंती जिते बेले कम्प्लीटली भाव में आपण जीवन शेष निश्वास पर्यंत आपण कौन करती आपण पार्टनर सहित पादरे पाद मिसई हाथ में हाथ मिसई कांधरे कांध मिसई मनरे मन मिसई आपण पूरा सारा जीवन बीतई देवाई बट आपण पार्टनर सी चाहती ना चाहती कौन आपण जी सुविधा सुजोग दौरान जी आपण हेल्प कर केयर कर सब जिन से फायदा उठाती मन आउ क्या प्रति शरीर आउ क्या प्रति किंतु कथा है आपण प्रति जोटा कि आपण कथार पूरा मोहित होइकि पूरा अंध भली विश्वास करी जीवन देवाई भी पछघुंचा दौना परी हेले भी सत जहाँ होना कहीं आपण चाहते आप पार्टनर को केंदी फेरी पाइबापी आउ सब बेले सारा जीवन से आप सहित रही किंतु छलना प्रतारणा भितर आपड़ से सब जिन जापर बुझीपार ना आपड़ छाड़ी पार्टी ना आप रखिपार हाँ जोटा कि 12 ରୁ 17 फटा होती किसी भल लगुनि से कथा को लेकिन बहुत दुख कष्ट जंत्रण समयटा को अतिबाहित करुँच जितेबले एमती खराब किंबा अप्रतिकर परिस्थिति आसिक आपण पाखे पहुँची जाऊँगी सेते आप कौन करुँच कि डिसाइड कर पारना केते दूर भल कथा केते दूर खराब कथा कौन करवा ठीक ठाक सब अच्छी सत आपणकर जहाँ चिंताधारा अच्छी जहाँ विश अच्छी जहाँ अभिलाष अच्छी ताहा आपण फिलअप करने बहुत संघर्ष करने को लगुंट बहुत ट्राए करुँच किंतु आपण को सबकि लगुच गोटे परी गप परी एमती गोटे स्वर्गर परी आसब आ मत लगुच सेमती गोटे कहानी परी ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं आपणकर विश आपणकर आशा जहाँ सब पूरण होगापी अच्छी ता पूरण हम सत किंतु किसी विलम्ब हम विलम्ब किए कर आपण पार्टनर करेंगे आपण साइड रू कौन प्रोब्लेम रही प्रोब्लेम क्या साइड आप पार्टनर साइड रू आपण प्रॉपर्ली पूरा सपोर्ट करती प्रॉपर्ली मेंटाली आउ फिजिकली आउ फाइनेंशियल सब प्रकार सपोर्ट करती जहाँ जहाँ दुनिया रे अच्छी तार माने जीरो रु पूरा टॉप लेवल पर्यटन आप सपोर्ट करने पछघुंचा दियंती ना आप चाहती भितर आपण भीतर गोटे सुंदर संपर्कटा गठन हो जहाँ आम सब भूली जावा गोटे नुआ जीवन यापन करवा आउ जेते दूरत्व हेले मध्य जेते डिस्टेंस हेले मध्य आउ जेते लाइफ चैलेंज हेले मध्य आउ जेते लाइफ रे कष्ट आसुचे दुख दुर्दशा आसिले भी कहीं क्या न छाड़ापी गोटे प्रतिश्रुतिबद्ध होगापी आपण चाहूँगी बट तांको मन अच्छी कौन सी तो अभिनय को धरिकी से बंची रही सी चाहूँगी आपण केमी खसी जाइए आउ कार निजर होगा आउ क्या सहित समय अतिबाहित करवा समयटा को पूरा तनघन करी पूरा उपभोग करवा से सब मन में बहुत गुड़े कथा आसे जिते बड़े आपण भितर गोटे सामंजस्य रही थाए से ना सी डरती सत किंतु आपण सहित जहाँ करती किसी भल करूना आपण सहित जहाँ मन में चली से किसी ठीक चली ना सब बेले ना
ଆଉ ବେକାର କଥା ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା ତା ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବି ପାର୍ଟନରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ ହେବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତାଙ୍କର ମନରେ କରେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗର୍ଦ୍ଧାରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଇମାନି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି। ଯଦିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି କ'ଣ ନା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।